हेलो गाइस, वेलकम टू आइकॉनिक साइंस। आज का वीडियो में हम बनाएंगे एक टेबल लैम्प और वो भी आइसक्रीम स्टिक से। सबसे पहले हमें चाहिए आइसक्रीम स्टिक्स, जो किसी भी आइसक्रीम स्टोर से मिल जाएगा। स्टिक्स को जोड़ने के लिए हम फेविकॉल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम स्टिक्स की दोनों साइड को फेविकॉल से चिपका देंगे। ऑक्टेंगल कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर फिर से लेयर बनाएंगे। इसके बाद आइसक्रीम स्टिक्स को सीजर से काटेंगे और ग्लू गन से जोड़ेंगे। Here we go. और उसको इसके साथ जोड़ देंगे।
मिडिल वाले हिस्से को बनाने के लिए हम स्टिक्स लेंगे और स्क्वायर शेप में जोड़ेंगे। मिडिल पोर्शन को जोड़ने के टाइम पे सीधा रखने के लिए राउंड वाले कागज का इस्तेमाल करेंगे। टॉप पोर्शन को शेप देने के लिए हम बोतल का इस्तेमाल करेंगे। लाइटिंग सेटअप के लिए पहले से तैयार किया गया इसको ग्लू गन से चिपकाएंगे। अब मिडिल पोर्शन को बॉटम पोर्शन के साथ जोड़ने के लिए ग्लू गन लेंगे। इसके बाद टॉप पोर्शन को इसके ऊपर रख देंगे। आप देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मस्ट सब्सक्राइब करना।